কিন্তু কামা খাই নাই আপরতে একদম চিত্রা ও লামা আর লামা পরে কোড় খামে কি একদম সিঙ্গে খুলে কামনো কাম খাই তো ভিটামিন বাজেট যে বাজেট নং তো বাজেট ঠিক না তমল বাজেট তো কিন্তু নং হামে হামতা নং ইচ্ছা যাব কিন্তু পাবলিক তো আর লামা হিলান নাংনাই তাবো নরক সাকাজে অমুক হামো মা হামি আবো নরক সিচুস খাইনাই কিন্তু নরক যদি হামে খাইগান গাই তো চিন পাবলিক র কষ্ট মানাই বলে না এক বছর সিঙ্গে কো লামাซึ่งให้dayo চিনি এলাকাนี้পাবলিক কাম থাকান কাম চিনি খাল লোকাল লাইসা কাম অর্ডার ন কথা সেতু বেশ কষ্ট আবো जों বুঝিও গায় আ কাম নসিন তো কাম মতো তো অনেক বছর পরে সেই মতো অনেক বছর পরে অনেক দিন পরে তো তে বুকুরং না লাবো কোন ঠিক করে আবনো গাবানো রখানা যে সাজে তোরে বরং কাম আবনো মা নাই নাই খানে যে কোনো কাম কোনো প্রবলেম করে কোনো কেবো के बारबती विभूति खाइबे केबो जुदि बारा विभूति खाइगां गाय डाइरेक्ट अब जों एएन ब्रक बसानाय जों बसानाय याते पाब्लिक चिनि लोकलनि बरक याते कामको लामर मान थानाय जिन्तु बिसिकलक लामा हामियाव हिमिमा तंगमानि फियाबा ताबुक लामा काहामो मा हिमचनाय आमचनाय लुकुरो आसिगात आमचाइनि बेल फांनि सिमनि लाबोनिया चमनि थांला सु लामा ताबुक स्नामजागै तंगो आबनो तैनो थांगै बिजित खलाइया एबा चेरनाय मंगो सगैया इएम सुहेल देब्रमा लगी तंगो आरसिगात आमचाइनि हदा हामग्रानि बागै सामुतंनाय आदंर बिसा सकां आमचाइनि इएम सुहेल देब्रमा हास्ते हापंनो काइसा कक्तुन सिमनि तंगो अ लामरंनो स्नामनानि बागै आ कक्तुननो यासगैनो हापंनि चुबाचु तै आमचाइनि इएम सुहेल देब्रमानि साक थामंबाय ताबुक आमचाइनि लामा हामिया स्नामजागै तंगो अबहायके इएम सुहेल देब्रमानि आमचायो नायखुलि सामुं तांग्रि तंमानि बाय तै लामा हामियानि काहाम ओं तंमानि बाय आमचाइनि लुकुरक बेलेखिनो खासरां जाबख्या ताबुक आरसिगात आमचाइनि तंकसं लुकुरक बेल फांनि सिमे लाबोनिया थांमानि लामा हामिया काहाममा हिमसिनाय अबहायनो सहाय तंनायख्या कुलानो चिनि मीडिया नि बिसिंति जों हामबायरुगु चिन मीडिया रनो जों तिनि चिन अ रामचन्द्रगढ़ कन्स्टिट्युएन्सी बिसिं खबजाक चिनि लबनिया चौधरी पारा थामा लामा स्नाम थाने जों बिजिखने फाइजाक तांनि हांगे जोंर 2023 नि 19 तारिख जुलाइयाव जों आं सागबाय थां चिनि स्टेट नो रिक्विजिशन रिमानि जे अ लामाना रिपेयरिं टार्गेट खायनान बगै आजान बिसिंगो 20 ता लामान जों रहमानि शान्तदास पारा तु डंगरबारी रियो बाजार तु पद्मबिल रामचन्द्रगढ़ दुबसरा तु आमपरा बाजार तुई हासिंग बारी तु हाजारी बारी वरेंग तो बारी तु तुईशा हारपेक बारी आमपरा तु बीरचंद्र ठाकुर पारा रतनपुर बाजार तु तिलाबारी जुमिया कॉलोनी रतनपुर तु दफिदार बारी रतनपुर बाजार तिला तु राधानगर दोलालिया बारी तु सोनासुरी बारी बाइजल बारी तु लंकापुरा जलाइसरा तु माइचांग बारी मनाइसरा तु रत्तिला बिदनासरा तु आमपुरा लालतिला तु आमपुरा बाइजल बारी तु आथाइबारी बेलफांग बारी तु लबनिया चौधरी पारा बक्तपारा तु सान्तालपारा बगबली पारा तु सूर्यपारा दोलालिया तु सोनासुरी अ लामानो जों आं सागबाय थाइ रिक्विजिशन रहमानि फियाबा तिनि अ लामा सेंसुं माने बिसिंति ताबुक बेलफांग बारी तु लबनिया चौधरी पारा अर लामा चलि तंगो आवन बागै जों तिनि अर बिजिट खाने फायगा चिनि लुकरो बय मालायखा बरगो बेलेखन खुशी तै अबन आं सानामो जों चिनि बुबागरान थानचानि बिसिंतै जों अमाय सामं ताङै मान जरन बागै चिनि बुबागरान बेलेखन हामबाय ते चिनि आमचेन बरन बेलेखन हामबायरिव जों थानजा तमन बिसिंतै अमाय सुजुगरन जों रिमान तंगो ए बसंग फाइने जररगो ब जों हाकेनो चिनि गामि गामि लामा प्रॉब्लम तंमारंग रुतुगै जों अमायके सामं चेंलाय तंगो ते अ लामा ब जाहाते काहामकाय क्वालिटी काहामंथुं हिनि जों तिनि अर सामं ताने मालायफिका जाहाते चिनि पाब्लिक रन बागै अ लामा काहामंथुं जाहाते बर हामिकले खलाय दागि दागि नष्ट तांथुं अमन बागै जों तिनि सामं ताने फाय मालायफिका बर कगर खाजे काहामखन खलायनाय काहाम अ कमप्लीट मान परेबो जों सि बिज खायने जाहाते म काम थिम मते बर कगरमानि काहाम दा खायके खाया जों अबो जों चेरि नाय हामबाय एक बोसोर लइसा नायदा या उइ ভিটামিন কোয়ালিটি এন্ড কোয়ান্টিটি আমরা জানি আমরা চাই যাতে রাস্তা ভালো হয় না ঠিক আছে আমরা অফিস স্টাফও থাকে ইঞ্জিনিয়ারও থাকে থাকে আমরাও আছি আর আমরা কোনোদিনও সাইকেল আমরা তো সব কিছু কোয়ান্টিটি ধরেই আছে এটা ভালো করে করবেন যাতে মানে কোয়ালিটি ভালো হয় ঠিক আছে ওই রাস্তা তো এক বছর না হয়ে উঠে গেছে
Juda bemar manjagai hami maya angi tongkha haida tawana sidi. Kaham shak nanyarok bai naikolJak tei duljak klinik tabuk nini ani jotoni ganawono greng shaono kaham shakduk mangduk najagei mano. Najagei bitongo Mohanam Mediclinic and Diagnostic Center oro khunju bokong tei totorani bemuk nanyak greng tongo MS ENT specialist head and neck surgeon Dr. Rakesh Tripura bonokari tongo obstetrician and gynecologist chest medicine general surgeon child specialist consultant neuro psychiatrist aksong Dr. Shaknaima Kari of Clinico Ketal Jurani Ketal Machine Rogbai Shak Najagui Tongo Tei Test Rogbo Klajago Romdi Blood Test Ultrasonography ECG Holter EEG Echocardiography Digital X-ray Pathology Pharmacy PFT Akoro Haike Asikta Lersidi Faidi Mohanam Mediclinic and Diagnostic Center Nikuma Agartala Old Kalibari Road Kodamtola Krishnanagar Kogdok 93-628-24100 Tikisa Kogdok number 857-582-7871